أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما بعد أنكلنا بلا جلين فوني الإسلامية فولي دون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو يبي نكلم أو نيكورو aka donc a fɔ ni baara in tɛ tiɲɛ ni filomani ni bandi ni tromperu ka baara de ye ni mana de ye ta mana a sigilen don tasuma de sanfɛ a bɛ ka wuli donc mɔgɔ caman y'a video ye kolonkolon ka se ne ma a k'a dɔn ko ni filomani ni bandi ni tromperu ka baara ye mais a ye n suis ni ala sɔnna ma n bɛna don cogo n'a bɔ cogo n bɛna bɛɛ kɛ ka yira aw la a y'a dɔn k'a fɔ aw denkɛ n'a ka giriden mankan don n'o de ne Cheikh Cherif Abdul Aziz Haidara ye ka bɔ Mali la Bamako commune 3 Samɛ. Voilà, donc ce que vous voyez sur le feu, c'est un bouillard en plastique. Mais ça c'est sur le feu, donc l'eau est en train de bouillir. Il faut bien filmer à l'intérieur. Voilà, l'eau est en train de bouillir, c'est posé sur le feu. Il faut filmer le feu là. Donc ça, c'est pas du tout vrai quoi. C'est le travail des filomanes, des bandits et des trompeurs. Donc il faut me suivre. Après, comment c'est rentré, c'est sorti, je vais vous démontrer tout ça. Aka donc on a un téléphone numéro 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 ni filomani ni bandi ni tromperu ka baara de donc a bɛ se ka ni bila kɛrɛfɛ fɔlɔ inshallahu taala tawfika ola voilà aw yɛrɛ ɲɛ b'a la tasuma don nana voilà aw ɲɛ b'a la tasuma voilà inshallahu taala tawfika ala k'an bɛɛ sababa ma ola an balima dɔw sera ma. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé sur le travail de la richesse. Et quoi on appelle Nafolobara. Les gens disent que ce qui est un peu rapide. Donc ce qui est un peu rapide, Inch'Allah ta'ala tawfik, je vais vous dire tout ça là tout de suite. Car garseke tellement soro, garseke mi nabi telia adama dema Nafolobara tellement. Obika chokodi, obikeni ala toko miye. Au principal yɛrɛ ye Libanɛw ka dalu de ala n'a kira barika la ne ni Libanɛ cɛkɔrɔba dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di a ye ne ka video de ye wallahi an ka video diɲɛ bɛɛ b'a lajɛ a ye ne wele a ko Haidara i bɛ ka baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ a ka kan anw fana k'i dɛmɛ ni gindo tiɲɛ ye ko ne bɛ mun fɛ a ye ne ɲininka ko ne bɛ gindo jumɛn fɛ ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la an mago bɛ nafolo baara de la bi bi in na nafolo ko de bɛ adamaden bɛɛ kan bi bi la bɛɛ hami ye nafolo ko de o la an balima libanɛkɛ a ko ma ko baasi tɛ ko sala kitabu dɔ bɛ yen n'o ye dalayilu kairiyati ye ko n b'a dɔn wa ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ko n y'a tɔgɔ mɛn n ye dɔɔni kalan nka ni n b'a dɔn o tɛ kelen ye o dalayilu kairiyati kɔnɔ a ye ayani dɔ de fɔ a ye fɛnni dɔ fɔ dalayilu kairiyati kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka nabila Musa ba tɔgɔ fara o kan k'a tigi tɔgɔ n'a jamu k'o sɛbɛn o mimu kɔnɔna na n'i y'o sɛbɛn o mimu kɔnɔna na i bɛ mun kɛ i bɛ sɔrɔ k'a siri pigeon jɛman dɔ la ka pigeon in bila a ka taa walahi ala bi pigeon in ka kalifa minɛ a la don min a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i bɛ nafolo sɔrɔ o tuma na ala bi pigeon in ka kalifa minɛ a la wagati min na i b'a ye directement e ka nafolo sɔrɔ bɛ daminɛ o kɔnɔna na mais o la nabi ɲuman 25 u tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Libanɛ cɛkɔrɔba in kuma a ko n'i b'a kumabɔ i b'a kumabɔ 25 ani dɔrɔmɛ 5 25 ani dɔrɔmɛ 5 o y'a gindo kumabɔli o la mɔgɔ o mɔgɔ bi fɛ an ka nin nafolo baara kɔni k'i ye nafolo teliman baara n'a bɛ kɛ ni pigeon jɛman ye ni Libanɛw yɛrɛ ka dalu hakika don ni Libanɛ fanba bɛɛ sigin b'a kan wallahi billahi talahi an y'o dalu de ɲɛɲini an bɛna di diɲɛ bɛɛ ma donc n'i ye video in lajɛ ka ban tɔgɔ sɛbɛnni de b'a la tile o tile an bɛ se k'a baara maa 25 de ye tile o tile mɔgɔ 25 donc n'i ye video in lajɛ ka ban dɔrɔn i tɔgɔ n'i jamu di yan ka n'i ba tɔgɔ di yan i y'a faamu Nabila Musa ba o tɔgɔ de bɛ bila i ba tɔgɔ place la ka sɔrɔ ka mimu dɔ bɛ yen i b'o bonya ka sɔrɔ ka baara kɛ ni o ye ka sɔrɔ k'a siri pigeon jɛman na ka pigeon in bila ka taa subahanallahi wallahi i bɛ karamɔgɔ 1000 ta k'u jɔ ko Nabila Musa ba tɔgɔ o t'a dɔn o bɛ mun de f'i ye ko Ayinati Ayinata Aliba Bintu
aragabaw a donna ta a bɔra ta a bɛɛ ni kuranɛ cɛ nin si tɛ Nabila Musa ba tɔgɔ ye walama ko Imurana kuranɛ nana ni Imurana min ye Imurana ye Musa fa tɔgɔ de a ba tɔgɔ tɛ Musa fa de Imurana ye mais a ba tɛ i m'a faamu Nabila Musa ba tɔgɔ yɛrɛ a bɛ Libanaw bolo wa Ala n'a kira barika la ani yɛrɛ ka cɛsiri nin ka wulikajɔ fɛ Libanɛ cɛkɔrɔba y'a ta ka di yan a ko Hayidara n ye nin d'i ma i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i kanubaw dɛmɛ n'a ye minnu sɔnna ka tugu i kɔ tiɲɛ kan n b'a dɔn n'i y'a faamu i y'a faamu bɔn o la n bɛna min fɔ ka gɛlɛya sisan dalu in ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a la n'a bɛ fɛ a baara ka kɛ aw ye tile o tile mɔgɔ 25 a bɛ baara o de ye 25 ani dɔrɔmɛ 5 25 ani dɔrɔmɛ 5 i b'i tɔgɔ di yan ani i tɔgɔ ni jamu i ba tɔgɔ t'a la i tɔgɔ ni jamu donc sisan n'i tɔgɔ ni jamu di yan Nabila Musa ba tɔgɔ dɛ o de bi i ba tɔgɔ remplacer i m'a faamuya mimu dɔ de b'a kɔnɔna na gindo in bi baara o de la ka sɔrɔ k'a siri pizɔn jɛma na ka pizɔn jɛma in bila a ka taa pizɔn jɛma in bi sa don min n ye kale Ala bonya na n ye kale Maka ni Madina na n ye kale lawurusi la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n ye kale n ka sinlara dayɔrɔ cɛ walahi pizɔn in bi sa don min i bi nafolo sɔrɔ o don i bi nafolo marali daminɛ o don ne b'aw ɲininka o ni maa min ka sɔrɔ dan kɛra diɲɛ ye hali a tigi tun kana bange bilahi mɔgɔ o mɔgɔ hali n'i ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ e Ala masakɛ joli de bɛ yen ni miliyariw b'u kun n'u sara ka taa hey ni maa ma ka sɔrɔ dan kɛra diɲɛ ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ hali dangaden ka fisa i ye sɔn dangadenya ma i ka don alijɛnɛ kɔnɔ o ka fisa i ka sɔn dangadenya ma ka diɲɛ nafolo in sɔrɔ nafolo in tɛ foyi a bɛ ban n ko Ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ma indakum yanfadu wa ma indallahi bagin an ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na nin bɛɛ bɛ ban min tɛ ban o ye Ala ta di an k'an jija an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye bi mori filomani cayara bandi cayara tɔnpɛri cayara kalabanci cayara i y'a faamu ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nafolo gindo yɛrɛ ye nafolo baara sɛbɛlama a telima de ko don dɛ 25 ani dɔrɔmɛ 5 a baara bɛ kɛ suratul waqiya gindo stafila dalailul kairati gindo dɔ de b'a kɔnɔ o dalailul kairati n'i ye gindo in bɔ Nabila Musa ba tɔgɔ o de bɛ fara i tɔgɔ kan mimu dɔ b'a kɔnɔ o de bɛ baara ka sɔrɔ ka baara k'a don pizɔn jɛma na ka sɔrɔ ka pizɔn jɛma in bila ka taa pizɔn jɛma in ka kalifa bɛ minɛ don min dɛ n'i ye kale Ala bonya na dɛ i bɛ nafolo marali daminɛ o don kana sigi a la fiyewu ne Hayidara ka téléphone numéro o de ye 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 o la an bɛ africain bɛɛ lajɛlen fo Ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa tasmi bihablillahi jami'an wala tafaraku adamadenw a ye kɛ juruba kelen a kana ɲɔgɔn bila an bɛ africain bɛɛ fo ka africain bɛɛ lajɛlen barikada an bɛ européen bɛɛ fo an bɛ diɲɛ bɛɛ fo américain diɲɛ bɛɛ an bɛ diɲɛ bɛɛ fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka weleli kɛ depuis kunu fo kunna an ka téléphone si tɛ ka jɔ walayi tɔgɔ bɛ ka sɛbɛn cogo min a bɛ ka sɛbɛn ten mais a y'a dɔn ko mɔgɔ 25 tile kɔnɔ a bɛ baara o de ye i y'a faamu mɔgɔ 25 a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛ baara o de ye 25 ani dɔrɔmɛ 5 est-ce que a y'a faamuya o la donc je vais m'exprimer un peu en français donc on a trouvé un secret pour être riche qui est rapide mais ce secret il y a un secret dans un kitab qu'on appelle Dalailul Khairati plus le nom de la mère de Nabila Musa plus votre nom et votre prénom mais il n'y a pas le nom de votre maman il n'y a pas ça là-dedans. Donc, ce secret-là, il y a un mime à l'intérieur qu'on met ton nom là, qui se trouve dans le nom de la mère de Nabila Musa. Hein? Donc, après, on attache ça sur un pigeon. On laisse le pigeon partir. Le jour dont le pigeon va mourir, au nom de Dieu, tu vas commencer à trouver l'argent à ce jour même. Donc, chaque jour, on doit faire ça au nombre de 25 personnes. Mais le prix de ça, les conditions, c'est 125 025 francs. 125 025 francs. Donc, toute personne qui veut qu'on fasse ce travail à ton nom, il faut donner ton nom et ton prénom. Et les conditions, donc on va faire ça pour toi. On ne te envoie rien, on ne te donne rien. Mais après, si on a fait pour toi, il y a un petit secret qu'on va vous dire. Mais ce secret-là, si tu n'as pas fait, si tu n'as pas fait ce travail, on ne peut pas te dire. C'est un petit secret qu'on doit te dire que c'est ça que toi-même tu dois faire.
qui est très très facile. Même si tu donnes à un enfant de 7 ans là, il peut faire ça. C'est pas quelque chose qui est difficile aussi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, on a eu bara ke mogo munu gindoni do bala ni bara kele kofe o gindo mi fiye di bara bane mais gindo mi do gindo gelementali demseni sa wolonvla be se ka kɛ aw kɔnɔ wɛrɛ inquiétude la o ye a lusunu de ye quoi a y'a faamuya donc ni mɔgɔ bɛ nin baara in na a ye video lajɛ ka ban dɔrɔn i b'i tɔgɔ ani jamu di yan ale ni a musaka o ye 25 ani dɔrɔmɛ 5 ye i y'a faamu donc appel bi si tɛ ka lafiya ala barika la bɛɛ b'a dɔn depuis an y'a daminɛ diɲɛ don o don an bɛ pigeon san na yɔrɔw la yen fɛ an bɛ taa sa Wɔlɔfɔbugu sugu la an bɛ taa sa Kabarali ka monument fanfɛla an bɛ pigeon san na fan bɛɛ finalement fo pigeon jɛman yɛrɛ a fan bɛ mɔgɔ bilala ka taa burusi kɔnɔ parce que bɛɛ b'a dɔn hakilima bɛɛ b'a dɔn ko nin ye wulibali hakilima bɛɛ b'a dɔn ko kulu kuncɛmana k'o ye fuga ye bilahi o tuma na sa an b'a ɲini ala fɛ minnu ka hɛrɛ b'a la ala ka sɔn olu ka video lajɛ wa u ka se k'an wele u ka se k'u tɔgɔ di u ka se k'an musaka di maa maa ka hɛrɛ t'a la ala kana sɔn o k'an lajɛ janko u ka baara in kɛ anw fɛ a k'a dɔn k'a fɔ denkɛ la ko garibuden mankan don n'o de ne Cheikh Sherif Abdul Aziz Haidara ye ka bɔ Mali la Bamako commune 3 Samɛ subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin